Okay, hands up. Timer starts now. Oops. Hard level, ha? Well, next. Stop. Okay. Okay. Nahihirapan silang maghabol sa bola. Ibang level daw to. Very demure. Oh my God. The young ones. Nahihirapan yung young ones. May strategy sila. Nag-aabang ng bola. Go. Dalawa na lang. Ang ating millennials. Dalawa na lang. May strategy yung young ones. Dalawa na lang sa millennials. Sipa. A little more. Baksak. A little more baksak. Malapit na mabuhay. Dalawa na lang dito sa ating mga young daw sila young. Ilan na lang natira dyan?